Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum Faisal Merraoui. Au niveau de cette vidéo, Inch'Allah, comme vous voyez le titre, je vais donner certains conseils pour la rédaction de vos projets de fin d'études, c'est-à-dire vos mémoires. Et je vais présenter une structure la plus conseillée, la plus adaptée au niveau des mémoires. Alors, avant de commencer, les mesdames abonnez à la chaîne, abonnez-vous et donnez vos commentaires et vos avis à propos de la vidéo. Alors, commençons cette vidéo par la première des choses au niveau ديال un mémoire ou un PFE, il y a la page de garde. Ça veut dire, je vais discuter la vidéo, certains éléments du fond et certains éléments du forme aussi. Alors au niveau du page de garde, il y a la première des choses, il y a la page اللي كتكون في الأول في الواجهة. Qu'est-ce que je dois présenter? Au niveau de notre université, je prends l'exemple de l'université Moulay Ismaïl, خصني ندير le logo ديال l'université. نقدر نحط département اللي كنتمي ليه généralement le département des sciences économiques وكنقول بلي هذا c'est un mémoire de fin d'études pour l'obtention de licence fondamentale. Pour les cas ديال مثلا الناس ديال الماستر كيكتب mémoire de fin d'études pour l'obtention de master en هاد la branche هادي ولا en actuariat et gestion des risques ou là en économie management international etc. Par la suite je mets le titre du thème. Donc le titre كيكون باين واضح كامل ونقدر نزيد معاه شي فوتو ولا شي تصويره اللي كتبين ولا اللي كتيلوستري داك لو تيم. Par la suite, je mets le mot, le nom ديال l'encadrant, toujours le nom ديالو avant le prénom et le nom de l'étudiant ou les étudiants qui ont présenté et qui ont préparé le PFE. Et vers la fin, je mets l'année universitaire, dans notre cas, 2019-2020. Par la suite, on passe, déjà la page tania, c'est une page copie-coller ديال ديك la page de garde. هي كتكون فرقة عادية. من بعد كنجيو كنديرو لو remerciement. والremerciement يعني لمن غادي شكون اللي غادي نشكر. D'accord. Alors les remerciements principalement ils sont distingués ou là, ils sont adressés au directeur de mémoire. Il y a le monsieur, le professeur qui vous a encadré au cours du projet de fin d'études. من موراها كتقدر remercier l'équipe pédagogique de l'établissement. Vous remerciez le doyen, vous remerciez les professeurs, vous remerciez l'ensemble des intervenants au niveau des établissements. Et vers la fin, vous remerciez les proches, principalement les parents d'Yelk, les amis, les collègues, les conjoints, ainsi de suite. C'est plus ou moins un ordre. Il ne faut pas désordre. Quel est le cas de par exemple par le remerciement de Dieu ou alors par la suite on doit faire le résumé de notre projet de fin d'études. Le résumé expliquer en gros le sujet en question, expliquer l'objectif de la recherche ainsi qu'il permet le résumé il y a une courte version de votre PFE. Je peux par exemple lire seulement au niveau de votre PFE le résumé ونعرف la méthode utilisée نعرف l'objectif ونقدر نسالي غير من الريزومي ديالك ونعرف واش كاين زعما كاينه واحد l'adaptation واحد l'adéquation entre le résumé et l'intitulé ainsi que le résumé permet de donner un aperçu sur votre mémoire يعني qui synthétiser les résultats ou résumer les résultats et les points clés de votre projet ou à noter la règle générale, c'est que le résumé ne doit pas dépasser une page. Ainsi qu'on peut avoir un résumé en d'autres langues. تقدر ديرو بالعربيه ولا بالانجلي ولا يعني فرونسي سي لا لونغ لي كنخدموا بها ديجا تقدر تزيد لابستراكت يعني الريزومي اون انجلي الريزومي اون arabe كاين دي كا فين كيداروا ainsi que vous mettez des points des mots clés de votre mémoire vers la fin du résumé. Par la suite, on passe au sommaire. Le sommaire اللي هو عبارة عن présentation ديال plan de PFE et d'une manière résumée. ما كتديتايش فيه. C'est au contraire de la table de matière اللي كتكون vers la fin وكتكون فيها détail. Alors je donne un exemple ديال sommaire هنا في un cas في un sujet ديال la relation ما بين الفينانس ما بين le développement du système financier et la croissance économique. Comme vous voyez au niveau du sommaire, ils ont mis l'accent sur les parties
les chapitres et les sections. يعني ما كاينش ديك petit 1 petit 2 ولا petit a ولا 1 1 ولا 1 2 ولا 2 1 ولا شي حاجه. يعني غير les grands axes qui vont être discutés au niveau du sujet. Le sommaire il peut être effectué automatiquement au niveau du Word à travers l'onglet référence كتلقاو table de matière. هاد table de matière كدير له sélection automatique. هاد l'automaticité ديال الاخر كتعطيك facilement le sommaire ainsi que table de matière اللي هي détaillée vers la fin وما غاديش تحتاج انك تبات انت دير رقم راسك ودير و اشاك فوا بدلتي شي حاجه كتقدر دير غير ميزاجور ميتر اجور راه مكتوبه تما ميتر اجور لا table ولا لو sommaire déjà. Par la suite, on passe à la table des figures, ou des schémas, ou des tableaux. C'est quelque chose qui est facultatif. اللي يمكن لك ديرها إلا كان عندك انت des tableaux, عندك des graphiques, عندك des figures. وهادو انت كتحاول تبريزونتيهم en présentant aussi les pages ديالهم فين جات كل page. حتى هادو ils se font automatiquement au niveau du Word. يعني كتمشي l'onglet référence وكتمشي لديك insérer une légende. دابا مثلا درت انا ان طابلو جو في ميتر لا ريفيرونس ديالو لتحت ونكتب انسيري اون ليجوند ونجي تخرج لي هاد لونغلي هادي فيها فيغور 1 ولا كتسيليكسيوني شيما ولا غرافيك ولا طابلو وكتسميه نتايا كدير فيغور 1 دو بوين ها هو شنو هو. من بعد فاش كتبغي دير هاد الطابل دو فيغور اللي هي كتجمع لك كاع لي طابل اللي درتي كدير هاد لانسيرسيون دون طابل دي زيلوستراسيون اون طابل دي زيلوستراسيون وكتقول له كتخرج لك هذه كتقول له انا بغيت دير لي فيغور اولا بغيت دير لي طابلو اولا بغيت يعني داكشي اللي انت ديجا درتي وكدير ان اوكي وكيخرجوا لك كاملين بلي باج ديالهم بكلشي ديالهم. باغ سويت كنقدروا نلقاو هنايا من مور لا طابل دو فيغور نقدروا نلقاو واحد طابلو دي زابريفياسيون. يعني لي زابريفياسيون اللي استعملتي سي با توجور اوبليغاتوار سي فاكولتاتيف. من بعد كندوزو لانتروداكسيون جينيرال اللي هي عباره عن البريزونطاسيون ديال الكونتكست et l'intérêt général de votre sujet. يعني شنو هو الكونتكست لي جاي السوجي وشنو هو لوبجيكتيف ديالو برينسيبال وكديفيني لي ديفيرونت كونسيبت كلي دو سوجي سولون لي ديفيرونت اوتور. مثلا غادي ندوي على لا غوفرنانس سولون مسيو ا ها هي لا غوفرنانس سولون مسيو بي اي لي تيوريسيان دو هاد لا تيوري شنو قالوا هادو شنو قالوا هادو شنو قالوا. ainsi qu'au niveau de l'introduction on doit lancer la problématique يعني الإشكالية. et je dis pas les problématiques c'est la problématique seulement. La présentation de la méthodologie de recherche يعني كتقول له la réponse à cette problématique nous a poussé à faire une étude quantitative ou la qualitative. Ça va être l'objet de parties pratiques. Ainsi qu'on lance le plan. يعني هو le plan اللي غادي نخدموا عليه au niveau du premier chapitre شنو غندوي deuxième chapitre شنو غندوي ainsi de suite. À noter que la problématique est une seule question, non pas deux, mais il est accompagné des questions subsidiaires كيتسماو. كنقول مثلا la problématique ديالي هي quelle est la relation entre le système financier et la croissance économique. Et pour répondre à cette question, on va traiter la relation, là on va présenter la relation entre les systèmes bancaires et la croissance économique, la relation entre la bourse et la croissance économique. Il y a certains questions subsidiaires ou secondaires ou qui peuvent des hypothèses. C'est les hypothèses اللي غادي تحاول انت انك تفيريفيهم تانفيرميهم ولا تكونفيرميهم. زائد واحد الحاجه اخرى هي ان هاد لانتروداكسيون جينيرال او ميم الكونكلوزيون جينيرال جو لي با مي خاص تكون هي اخر حاجه غادي ديرو باسكو لانتروداكسيون شي حاجه اللي كتشمل لك داكشي اللي غادي دير اوتوماتيكمون ما يمكنلكش دير لانتروداكسيون الا انت مازال ما درتيش لي بارتي ديالك اللي هما الديفلوبمون برينسيبالمون. Par la suite, on passe à la partie théorique. Le sujet il comporte deux parties. L'un théorique ou un pratique. Alors que chaque partie peut subdiviser à différents chapitres. Alors, comme dans la partie théorique, les gars présenter l'aspect conceptuel, quand définit les mots-clés, l'environnement de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise? Qu'est-ce que l'environnement de l'entreprise? Quelles sont les théories qui ont discuté l'environnement par exemple? Qu'est-ce que l'historique de l'environnement? يعني كنحاول ندوي le concept, les théories et l'histoire. Ainsi qu'au niveau du partie théorique, je discute et j'essaie de répondre théoriquement
à la problématique. يعني en se basant sur la théorie. Il a قلت مثلا la fidélisation des clients dans le secteur bancaire. غادي نشوف الناس ولا les théories شنو قالوا على les secteurs bancaires وشنو قالوا على la fidélisation des clients في le secteur bancaire. Par la suite, je dois avoir الحاجه اللي هي مهمه هي ان au niveau de chaque définition عطيتها ولا chaque explication ولا chaque paragraphe خديتها مشي بلاصه اخرى ولا خديتها مشي سيت ولا خديتها مشي autre source. Je dois mettre la référence. Ou la référence, c'est que automatiquement, via l'anglais, insérer une note de bas de page. يعني كتجي لديك الكلمة ولا ديك الجملة ولا ديك الديفينيسيون وكتبرك على هذيك انسيري اون نوت دو باد باج اوتوماتيكمون كيهبط لك لتحت وكتخصك انت تكتب السميه ديال لوتور اللي جبتي من الكتاب ديالو داكشي السميه ديال لوفراج ديالو لاني ديال داك الكتاب ليديسيون كتلقى ليديسيون ديالو وكتلقى لا باج اللي خديتي من هذاك الكتاب داك ليليمون ولا داك الديفينيسيون sachant que vous pouvez utiliser un même article un même ouvrage pour plusieurs définitions ولا plusieurs choses ainsi que vous pouvez avoir في لو كا ديال انك خديتي شي حاجه من سيت غادي ندير انا لو سيت وغادي نقول كونسلتي لو يعني لا دات دو كونسلتاسيون ديال داك لو سيت واضحه القضيه. Par la suite, on va passer à la partie pratique. Ou la partie pratique, il y a plus ou moins la partie la plus importante le sujet ديالك حيت هي فين كاين الخدمه ديالك انت شنو درتي انت في الخدمه في داك لو سوجي et c'est l'apport propre à vous واضحه القضيه و c'est une illustration principale ديال لا بارتي تيوريك يعني كتحاول انك تكونفيرمي داكشي اللي هو تقال في لا تيوري وداكشي اللي تاكسبليكا au niveau de la théorie alors qu'au niveau ديال هاد la partie pratique soit on va se baser sur une étude quantitative اللي كتبازا على واحد لو نومبر élevé ديال لي ريبونس واحد l'échantillon qui est très élevé وكتقدر انها تكونتيفي ان فينومين مثلا je veux étudier la relation entre la consommation et le revenu je dois avoir non pas 10 personnes ou 15 personnes là je dois avoir au moins واحد cinquantaine de personnes اللي غادي يقدروا يجاوبوني على هذيك لي كيسيون اللي يقدروا يعطوني واحد لو نومبر سيفيزون ديال لي ريبونس او لا كاين لو كا ديال انني كندير اون ايتود كاليتاتيف ومن سميتها كاليتاتيف جو شيرش ا كومبروندر لو كومبورتمون مثلا انديفيدويل جو شيرش ا ريبوندر على لا كيسيون بوركوا واضحه القضيه. الاولى في الكونتيتاتيف كنقلب على الكومبيان بلوز او موان وفي الكاليتاتيف كنقلب على الكومبريهنسيون ديال ان فينومين وهي كتبازا على دي زونتروتيان و دي غيد دونتروتيان و دي اوبسيرفاسيون برينسيبالمون. Alors qu'au niveau de cette partie il faut nécessairement présenter l'échantillon ou l'entreprise envisagée par l'étude يعني نتايا درتي une étude quantitative بين لي l'échantillon اللي خدمتي عليه درتي une étude de cas en se basant sur une entreprise ها هي l'entreprise دير لي l'historique ديالها لي caractéristiques ديالها la forme juridique ديالها ainsi de suite او من بعد عاد كنجبد لي ريزولطا كنشد دوك لي كيسيون اللي عطيت او دوك لو كيسيونير اللي عطيت انا داك يعني الاستماره اللي فرغت كنحاول انني نرابورتيها ونكومونتي ديسكوتي دوك لي ريزولطا اللي خرجت بهم انا سو فورم دي تابلو سو فورم دي فيغور سو فورم دي ريبونس ديريكت ها لا ريبونس اللي قالت لي sur la base ديال داكشي ديال لي زونتروتيان كنقول له سولت هذا السؤال ها هو الجواب اللي تعطاني الوغ لانتربريتاسيون ديالها ها هي. Par la suite, et au niveau de la dernière, sinon l'avant-dernière partie, moi, la partie pratique, alors c'est une conclusion générale. Une conclusion générale, اللي كتشمل داكشي كامل اللي قلت كنعطي لي ريزولطا ديالي وكنقول بلي ها هي لا كيسيون اللي كنت حاولت نجاوب عليها وها الجواب ديريكت لا كيسيون لا بروبليماتيك دو باز. Ainsi que vers la fin, on met les annexes اللي هما عبارة عن un ensemble d'informations supplémentaires à donner au lecteur. شي حاجه اللي ما لقيتش فين نديرها وسط الديفلوبمون ديالي الوغ كنخليها لي زانيكس اولا كتحط لي ريزولطا لي موان امبورطون au niveau de votre recherche زائد كتحط داك لي سيبور ديالك اللي هما لو غيد دونتروتيان و الكيسيونير. انت مشيتي سولتي اون انتربريز على لا براتيك ديال لوديت انترن كتقول لهم ها لي كيسيون اللي عطيتهم وكتحطهم نتايا au niveau des annexes. Là, le questionnaire, il y a le questionnaire, on met les questions,
comme vous l'avez distribué. Ainsi quand vers la fin on met la bibliographie. La bibliographie ça veut dire l'ensemble des ouvrages, l'ensemble des articles اللي انا تبازيت عليهم باش نخدم لو سوجي ديالي واللي هزيت منهم دوك لي دوني اللي هزيت منهم لي ريزومي اللي هزيت منهم لي ديفينيسيون sachant que la bibliographie doit être classée par ordre alphabétique où il est conseillé de distinguer ما بين la bibliographie ou la webographie كتوبه وارتيكل وداكشي نقدر نديستانغيهم كاينه لا بوسيبيليتي انا ندير اوفراج بوحديتهم لي تيز بوحديتهم لي زارتيكل بوحديتهم اولا كنجمعهم وكنرتبهم اي لي سيت كنديرهم بوحديتهم في واحد لا بارتي سميتها ويبوغرافي. Et vers la fin, on met la table de matière, elle est déjà la partie sommaire. Alors, à ce titre, je vais terminer cette vidéo et je vous remercie pour votre attention. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de donner vos commentaires si vous avez aimé ou ne pas aimé cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt.